राव राव आमदाराचे चल्ला कितें फक्त नाल फोडपाक बेश्टे नाल फोडटा ते कामां जर कितें ना नाल अशे खूब फोडलेले आहात थंय कामां जायनाच ना सगळी पेंडींग आसा आनी आयज मेरेन थोडी कामां आहात पळय ती पयलींच्या फायलीची कामां आसा म्हाका दिसता आमदार फायली घालता पण ती कामां जायनाच ना आमच्या कोरगांवान सुद्दां तशें आसा कोरगांव क्षेत्रांत थोड्या हातून की रस्ते केल्या म्हण दिल्यात भलत्याच कडेन केल्ले आसात जो आमचो भुमिका टेंपल आहा थंय रोड केला म्हण दिला पण थंय रोड जावंक ना खरीच गरज आसली थंय स्मशानभूमी आसा थंय लोकांक सामको रोड पाड जाल्लो आसा ते वयतना सुद्दां जो तो नालो आहा पळय एकदां आनी आमदार असो म्हणटा प्रत्येक खेपो की आपली तुमकां पयलीं आमी आमदारा वांगडा वयताले तेन्ना असो म्हणटालो कितें तुमकां 24 वरां दारां आपली ओपन आसतली पण अशें दिसता वायट दिसता आमकां तुमकां सांगांक आमच्या सारकेल्याक जेका निवडून आमी हाडला तेका तो 8 थंय वयता आमी दारान तेजे रावता कोण तरी येता 12 सुमार सांगता आमदार ना म्हणून तो फाटल्या मागीर सगळे गेल्या उपरांत फाटल्या दारान भायर सरता अशें जावंक जायनासलें तेणी दार आतां म्हाका दिसता तो दारां दोनूय काडून दवरतलो आनी लोकांक भितून घुसयतलो अशें दिसता पयलीं असो सांगतालो तो पेडणे तालुक्यान आपूण घर बांदता की हांगा लायट आसा तुमकां आपणाक लायट येयल्या तुमकां येतली पाणी असलं पाणी आतां तेन्ना पाणी सुद्दां आपूण डायरेक्ट घेतलेलें तेन्ना भोवतीक अशें मिडियान तेन्ना व्हायरल केल्लें की नळ तेणें डायरेक्ट घेतलो तो दाखयल्ले पण आयज लोकांची हालत करता तो थंय 8 वयतात लोक ते 12 जायसर लोक त्या दारान तळतळटात आनी थंय कितेंच आमदार मेळना म्हणून तो संतापान येतात लोक अशें जावंक जायना पण हे आतां ते जालें आमच्या कडल्यान चूक जाली आतां आमी सोदता की अशें संजय कुरगांवकर सारको बरो शिकलो डॉक्टर आसा तेका बीजेपीन तिकीट दिवपाचें आनी तिका हें करपाचें आनी हांव आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन सुद्दां मागता की शिकलेल्याकच दिवपाची तिकीट आनी थंय आमचे शिकलेले डॉक्टर आसात तांकां दिवपाचें तुमच्या मिडिया मार्फत म्हाका आयज जो आमी जे PWD बिल्डींग सेक्शन आहा ताका आमी विजीट दिलो विजीट दिवपाचें कारण असें की आमी गेल्या विकान जो विजीट केल्ले कासार आनी PSC जी एक क्रिटिकल स्टेजीन आसा आनी ती जी 40 वर्सां जास्त बिल्डींग आहा ती सारकी जर्जर जाल्ली आसता फाटीं खंय तरी तेंच्यांनी तिका शप्पर तेंच्यांनी रिपेर केला लिकेज करपाक पण सायडीचो जो रॅम्प आहा थंय आज कितें आहा की आयज पावस पडल्या नंतर जे पेशंट जास्त वाडटले रोगराई वाडटली त्या टायमार रॅम्पाचो जास्त यूज जातलो कारण थंयच्या रॅम्पाचो यूज करता व्हीलचेअर व्हरपाक बी पेशंटाक व्हरपाक आनी थंय ते रेना खातीर पावसा खातीर कांयच प्रोटेक्शन ना सो त्याच्या बद्दल एक असं इमिडिएट जे करपाक जाय ते करपाक जाय म्हणजे सांगपाक आयलो स्पेशल ते निमित्तान एक मेमोरंडम दिला की त्याचे लक्ष घालचे जे बिल्डींग जी जर्जर जाल्या थंय जे मायनर किंवा मेजर रिपेर आहा ते करून घेवचे पण इमिडिएटली आमकां जी मागणी आहा ती इमिडिएटली लोकांची आहा की पावसान जो रॅम्प आहा थंय पावसान खूब लोकांक त्रास जातलो तो ओपन आहा थंय खंय सज्जा घालची एक्सटेंड करची एक एमर्जन्सी फंडातून ते यूज करून तो करची अशी मागणी केलेली आसा आमी आयज खुबशे अशे जागे आहा की गव्हर्मेंट बिल्डींग आहा जशी स्कुलां आहा थंयसर सुद्दां खुबशी बिल्डींग आनी स्कुलां जी आहा ती बॅड कंडिशन आहा तेंचे आनी तेच्या बद्दल ताका सांगला की जी स्कुलां आहा तेचे लिकेज आहा थंयसर मातशी रिपेर घालची किंवा ताका जर जाता आमी ताका दाखय दिता व्हरून जेई आमकां मेळ्ळो आयज जेई मेळूंक ना खंय तरी तो मेन ऑफिसान गेलो आसा पणजे तेन्ना तो नासलो आमी जेई मेळून आमचे जे डिविजन आसलेले आमचो मेमोरंडम दिलेलो आसा आनी तेचे सगळे पॉयंट आमी घातलेले आहा कितें करपाक जाय ते आनी परत मागता ह्या माध्यमा थ्रू जी आनी येई ती तसोच जे गव्हर्मेंट PWD डिपार्टमेंट लक्ष घालचें आनी मातशें अर्जंटली जे नीड आहा पावसा पयलीं ते करून दिवचे पावस लागीं पावला केन्नाय पडूंक शकता सद्याचो चालूच आहा पावस पण मातशें ते रॅम्प जो प्रोटेक्शन घालून दिवचें